बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी हो जिस पे मैंने कहा था कि नो एजेंट नीडेड कनाडा के विज़िट के वीज़े के हवाले से, अगर वो आप लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो फिर भी मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने कनाडा, वो ख्वाहिशमंद हजरात जो कनाडा विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं और बेसिकली वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग से हैं, फूड पैकेजिंग से हैं, या फूड से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो वो इस वीज़े का, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने डिटेल में बताया था कि कनाडा के अंदर जो है वो पूरे साल कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ एग्जीबिशंस होती हैं। आप लोगों को एज अ विजिटर उस पर अप्लाई करना है। आप लोगों को अगर वहाँ एग्जीबिशन लगाना है तो वे दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन ये कि मैं ये वीडियो विजिटर्स के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वहाँ पर विजिट वीज़े पे जाना है और आप लोगों को जो है वो फूड इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है और आप उस बेसिस पे जो है वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। SIAL, ठीक है, सियाल एक कंपनी है जो कि फूड एग्जीबिशन करवाती है कनाडा के अंदर। उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, आप लोग देर बिल्कुल ना करें। मई में बेसिकली उनके एग्जीबिशन जो है वो उनका एग्जीबिशन हो रहा है और आप एज अ विजिटर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीबिशन के जो रेगुलर प्राइसेस हैं आई बिलीव वो $109 हैं। ये कोई अर्ली बर्ड पैकेज उन्होंने दिया है। अभी अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो उस बुनियाद पे उनको जो है वो $109 ऑलमोस्ट कैनेडियन डॉलर जो है वो चार्ज होंगे। आप पहले से ही प्रोसेस अपना स्टार्ट कर लें। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है तो आइडियली जो है वो दिसंबर जनवरी एक ऐसा टाइम होगा कि आपके पास जो है वो मई तक, अगर आपको 5 महीने ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपका जो है वो एक लंबा टाइम उसमें मिल जाता है। एक प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस जो है वो आपका तकरीबन 2 से 3 महीने ले लेता है। अगर वो ज़्यादा लेता है तो भी आपको जो है वो डरने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर जनवरी में अप्लाई किया है तो मई तक जो है वो आई होप कि आपको जो है वो पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आ चुका होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी, क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, इस प्रोग्राम का, या इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो 2019 में मैंने अप्लाई किया था तो उसमें ये आपको एग्जीबिशन कार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो एक प्रॉपर इनविटेशन आपको जो है वो फॉर द वीज़ा पर्पज़ या वीज़ा एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे कुलीग ने जो है वो मेरे गाइडेंस के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया है और उनको जो है वो एक प्रॉपर इनविटेशन आ गया है। उस इनविटेशन की बुनियाद पर जो है वो अपना वीज़ा वो एक अभी अप्लाई करेंगे, अभी नहीं, दिसंबर या जनवरी में। उससे पहले जो है वो उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि उसकी स्टेटमेंट जो है एक प्रॉपर हो, इन आउट पैसे इन आउट हुए हों। तो अभी से अगर आप स्टार्ट लेंगे तो ऑलमोस्ट मई तक आप प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर होंगे। उसमें जो बाकी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें आपके डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल एविडेंसेस, इसके अलावा जो है आपका होटल की बुकिंग, और इसके अलावा जो है वो आपकी दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली एयरलाइन टिकट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और डेफिनेटली आपका पर्पस ऑफ विजिट भी होगा, उसमें आप ज़रूर बताएंगे कि आप जो है वो किसी कंपनी के किसी सीनियर पोजीशन पे हैं। आप इवन यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट मैनेजर हैं आप, तो भी आप जो है वो अप्लाई करें और आप वहाँ पे उनको केस के दौरान भी बता सकते हैं कि भाई मैं वहाँ पे चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री की बहुत सारी फूड इंडस्ट्री की जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो है मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ एग्जीबिशन अटेंड करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ से मैं कुछ लर्निंग हासिल करके वापस आ सकूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। देर नहीं करेंगे, मैं आपको जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और उस पर ये बताऊंगा कि आप जो है वो वेबसाइट पे जाके किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा, थैंक यू। इस वक्त मैंने जो है वो सियाल कनाडा एग्जीबिशन का पेज ओपन किया है। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपने सिर्फ इस तरीके से जो है ये सियाल कनाडा का जो है वो गूगल में सर्च डालना है और आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप इसको पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इस जगह को क्लिक करेंगे या इस पेज को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस पेज के अंदर जो है वो आपको पूरी सियाल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एग्जीबिशन के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अगर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, आप इसके पार्टनर्स को देखना चाहें, ये क्या करते हैं, किस तरह एग्जीबिशन को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी चीज़ें इस पर दी हुई हैं। अच्छा, जो आइकन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पास
उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि एग्जीबिशन वहाँ पे करना चाहते हैं और वो अपने लिए जो स्पेस है वो रिजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, वो डिटेल यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या करना होगा एज अ विजिटर, आप जो है वो सिंपली अटेंड पे जाएंगे और अटेंड के ऊपर जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वो सिंपली आपके पास जो है वो पूरी डिटेल आ जाती है कि रजिस्टर नाउ। अच्छा, रजिस्टर्ड नाउ को जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसमें मजीद आप इसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में क्या एक्टिविटीज होंगी, कंपटीशंस क्या है, विजिटर पाथवे और इस तरह की फोटो गैलरी वगैरह जो आप चीजें एक्सप्लोर करना चाहें वो इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, जब आप इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो इस तरह का एक पेज इंटरफेस जो है वो ये खुल जाएगा। अच्छा, इसमें आपको सिंपली जो है वो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इस जगह पे जहां पे लिखा हुआ है बी नोटिफाइड एज सून एज रजिस्ट्रेशन ओपन। अच्छा, ये उस सूरत में है कि जैसे आपको पता नहीं और ये आपको बताएंगे कि भाई एग्जीबिशन जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। मुझे क्योंकि ऑलरेडी इसका इल्म है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है, इसलिए जो है वो मैंने डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन इसकी कर ली है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इस जगह को इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जब आप इसको क्लिक करते हैं ताकि आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकें और आपको ये बता सके कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है कि नहीं। अच्छा, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वेरी सिंपल आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा और इस पे आप देख सकते हैं कि आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप ओन करते हैं। अगर फर्स्ट कर लेते हैं आप रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी को ओन करते हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डालें। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप अपना ऑफिशियल या पर्सनल जो भी ईमेल एड्रेस आपका है वो आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको नजर आएगा कि डू यू नीड अ वीजा टू एंटर कनाडा। आपने सिंपली जो है वो इसको यस कर देना है। ठीक है, इस मार्क को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब आपकी इंफॉर्मेशन सारी इस पर सबमिट हो जाएगी तो आपने फिल कर देंगे तो आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। अच्छा, जब आप इसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद जो है ऑलमोस्ट कोई 24 आवर्स के अंदर या हो सकता है कि कुछ चंद घंटों के अंदर ही आपको जो इसकी डिटेल ईमेल आ जाएगी ताकि आप इसको अपने रजिस्ट्रेशन को मजीद जो है वो फर्दर प्रोसेस कर सकें। ठीक है जी, इस पर टॉप पे देखेंगे ये जो इसका कैलेंडर है ये भी आपको मेंशन करके देता है कि आपका जो एग्जीबिशन है वो 15 मई 2024 से लेकर 17 मई 2024 तक, ये ऑलमोस्ट 3 डेज का इवेंट होता है, लाइक 15, 16 एंड 17। तो ये जो है टॉप पे आपको बताता रहेगा। अच्छा, आपको ये मजीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक दफा जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको जो है मजीद ये नोटिफाई करते रहेंगे एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है जी, जब आप सबमिट करते हैं, सबमिट के बाद आपके पास जो है मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो है वो सिंपली आपके पास एक ईमेल आएगी। अच्छा, ये ईमेल जब आपके पास आएगी तो इस पर लिखा हुआ होगा विजिटर्स। ठीक है, ये आपको पूरी डिटेल बताएगी कि भाई आप जो है वो अभी इस वक्त हम खुश हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस तरह की चीजें आपको इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इवन अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने सिंपली इस लिंक को जो है वो क्लिक कर देना है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेट जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इस पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन आपने लॉगिन करना है। बेसिकली आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है जी, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जब आप आएंगे तो आप बिल्कुल आपको दो तरह की चीजें नजर आएंगी और उसमें आपने सिंपली क्या करना है कि आप जिसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पास ये जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसी तरीके से ईमेल एड्रेस और इसी तरीके से आपका पासवर्ड जो है, पासवर्ड आप एक प्रॉपर पासवर्ड सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जो है वो आपको आसान भी हो और आसानी से आप जो है वो ओपन भी कर सकें। ठीक है जी, जब आप ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को करते हुए नीचे आएंगे तो आपके पास ये दो तरह के जो है वो पैकेजेस नजर आएंगे। एक है $95 कैनेडियन डॉलर प्लस टैक्सेस जो कि रेगुलर अटेंडी के लिए है। इसमें 3 डेज का इवेंट है। ठीक है जी, आपके पास जो है वो पास होगा फॉर सेकंड फ्लोर, अनलिमिटेड एक्सेस टू वर्कशॉप्स एंड स्पेशल इवेंट्स हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन कंटेंट्स विद आवर एक्सपर्ट हब। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास जो प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर $295 प्लस टैक्सेस, तो ये ज्यादा हो जाता है।
میرا مشورہ یہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ بھئی آپ جو ہے وہ $95 پلس ٹیکسز جو کہ آلموسٹ $109 بنتے ہیں، آپ اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کر کے آپ اس کو جو ہے وہ بگن رجسٹریشن کریں. بگن رجسٹریشن جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پیج کھلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں وہ کیونکہ میرے جو کولیگ ہیں جنہوں نے آلریڈی رجسٹریشن کر لی ہے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. دیٹ از ایکچولی ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں، زوم ان، اور یہ دیکھیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں بھی تقریباً وہی ساری انفارمیشن ہے. پرسنل ڈیٹیلز آپ سے جو ہے وہ ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ نیم آپ لوگوں کو دینا ہوتا ہے، کمپنی نیم جس میں آپ کام کرتے ہیں، جس کو آپ اون کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی پوزیشن یا ٹائٹل، جاب ٹائٹل، ایڈریس، ساری چیزوں کا کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فل کیجیے گا. اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ جو انفارمیشن آپ یہاں دیتے ہیں یا جو انفارمیشن آپ ان کو سبمٹ کرتے ہیں وہی انفارمیشن جب آپ ویزا اپلیکیشن کی ڈیٹیلز فل کریں گے تو اس میں بھی وہی انفارمیشن ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ جاب کی کمپنی یا اپنی کمپنی ایک شو کریں اور وہاں پہ پھر کچھ اور شو کریں. یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فون نمبرز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اس کو فل کیجیے گا، کیونکہ اسی بنیاد پہ آپ کو جو ہے یہ ایگزیبیشن جو آرگنائزر ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ ایک ڈیٹیل انویٹیشن جو کہ ویزا پرپزز کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو بھیجیں گے. تو لازمی ہے کہ یہ آپ کی ساری یہ ڈیٹیلز جو ہے بالکل صحیح ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس پاسپورٹ نمبر، اس کا کنٹری آف ایشوئنس، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ آف ایشوئنس، ایکسپائری، ساری چیزیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ اسٹے اس کے اندر جو ہے میں نے جو آپ کو کلیگ کو ایڈوائز کیا تھا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک دن پہلے کا اور ایک دن بعد کا جو ہے وہ اپنے اسٹے کے اندر ڈالیں. جیسے سپوز 15 سے جو ہے وہ ایگزیبیشن شروع ہو رہا ہے 15 مئی سے، تو آپ جو ہے وہ 14 مئی سے اپنا اسٹے، کیونکہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو لازم آتا ہے ایک دن پہلے پہنچ کے پھر آپ اپنی سیٹنگ اور ساری چیزیں کریں گے اور اس کے بعد جو آپ ایگزیبیشن میں جا سکیں گے. اس کے بعد اگر 17 کو آپ جو ہے وہ ایگزیبیشن اینڈ کریں گے تو 18 کو اگر آپ کی فلائٹ ہے یا آنا چاہیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. اچھا کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر آپ اپنے وزٹ ویزا اپلائی کریں تو بھی آپ اس میں جو ہے وہ مطلب 3+2 جو ہے وہ آلموسٹ 5 ڈیز کا یہ ایونٹ ہو جاتا ہے. 5 ڈیز کا میکسیمم آئی بلیو میں کہوں گا کہ 7 ڈیز سے زیادہ نہیں کیجیے گا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ 5 ڈیز کا رکھیں، ایک دن پہلے کا اور ایک دن بعد کا، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو ویزا آفیسر کے دماغ میں. ٹھیک ہے جی. جب آپ اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ فل کرتے ہیں اور آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو آپ ایک تو ڈائریکشن ہو جاتی ہے، آپ کے کریڈٹ کارڈ سے ڈیبٹ کارڈ سے آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. وہ پیمنٹ کی جو ہے وہ ریسیٹ بھی آپ کو ای میل ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک پراپر انویٹیشن جو ہے وہ آپ کا پراپر انویٹیشن آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا وہ انویٹیشن جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت کیونکہ یہ پہلے انویٹیشن جو ہے یہ ایگزیبیشن وغیرہ وہ سینڈ نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے ایک پراپر انویٹیشن جو ہے وہ سینڈ کیا ہے. مجھے میرے کولیگ نے میرے ساتھ شیئر کیا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جو انویٹیشن ہے یہ پراپر ایک انویٹیشن جو ہے وہ میرے کولیگ کو جو ہے وہ یہ ایگزیبیشن جو ہے وہ آرگنائزر کی طرف سے آیا ہے اور یہ انویٹیشن جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اس میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو میرے کولیگ نے اس میں ڈالی تھی اور شیئر کی تھی رجسٹریشن کے دوران، وہی جو ہے وہ اسی کی بیس پہ جو ہے انہوں نے جو ہے یہ بیسیکلی یہ ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے انویٹیشن ہے. موسٹلی جو ہے وہ وزٹ ویزا کے اندر سب سے بڑا جو ہرڈل اور مشکل رہتا ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ انویٹیشن کا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی انویٹیشن بھیجتا نہیں ہے اور نہ کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے، اور یہی ایک بیس ہوتا ہے آپ کو وزٹ ویزا پہ جانے کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھا ایک آپشن ہے، بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ انویٹیشن بھیجتے ہیں. یہ انویٹیشن جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پوری بہت ڈیٹیل نظر آئے گی. ساری جو بھی چیز آپ نے شیئر کی ہے ان کے ساتھ کمپنی کے حوالے سے اور اپنی جاب کے حوالے سے وہ انہوں نے شیئر کر دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے، بڑی سوری فار دی انلارجمنٹ، آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے دیکھے میرے کولیگ کا نام ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی پوری ڈیٹیل نیچے ڈال دی ہے کہ وہ کمپلیٹ نیم کیا ہے، برتھ، ڈیٹ آف برتھ، کمپنی کی ڈیٹیل، ساری چیزیں، اور اسی طریقے سے موبائل نمبرز وغیرہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے اس کے اندر مینشن کر دی ہے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مینشن کر دیا ہے کہ ارائیول کب کا ہوگا. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بھئی ایک دن پہلے کا اور ایک دن بعد کا رکھیں، تو انہوں نے ارائیول میں اپنا 14 مئی رکھا ہے اور جو ڈپارچر ہے وہ 18 مئی کا. ٹھیک ہے جی.
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسپینسز وہ خود بیئر کریں گے. یہ لاسٹ کلاس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن اور اکوموڈیشن اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے یہ جو بھی وزٹر ہوں گے وہ خود اس کے رسپانسبل ہوں گے. اس کے علاوہ جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے وہ اپنی پوری ڈیٹیل دیتے ہیں, نمبر, فون نمبر, ڈیٹیل, ای میل ایڈریس, سب چیزوں کے کی ڈیٹیل وہ آپ کو اس لیٹر کے تھرو وہ شیئر کر دیتے ہیں, تاکہ اگر ویزا آفیسر یا کینیڈا امیگریشن آفیسر جو ہے وہ اس کو کنفرم کرنا چاہے تو وہ کنفرم بھی کر سکتا ہے. یہ بہت اوتھینٹک اور بہت ہی پراپر انویٹیشن لیٹر ہے ود اسٹیمپ. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے لاسٹ میں اسٹیمپ لگا کے آپ کو بھیج دیا. اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ اپنی باقی ساری جو بھی ریکوائرمنٹ ویزا کی ہے وہ کمپلیٹ کریں گے, ویزا اپلیکیشن فارم فل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز بتائیں گے, اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ جو ہے اس لیٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ دسمبر تک ساری چیزیں پراپر کر کے جو ہے وہ جنوری کی فرسٹ ویک میں آپ اپلائی کریں, تاکہ جو ہے وہ 2-3 مہینے کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کے دوران اگر آپ سکسیزفل ہوتے ہیں تو آپ کو ویزا لگ کے آپ کے پاس آ جائے گا, تو آپ جو ہے وہ بہت آسانی سے جا سکیں گے. میری دعا ہے اور گڈ لک. اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت کوشش کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے. کوشش کی ہے کہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. پوری ویڈیو دیکھ کے ہی مجھے اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا. کوئی سی چیز میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں نے ویڈیو نہ دیکھی اور کمپلیٹ ویڈیو اور اس کے بعد کویشچن جو ہے وہ یا کمنٹس میں آتے رہیں. وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر کمنٹس پہ جو ہے وہ جواب دینا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, گڈ لک.